आप रेडी स्कूल जीव सकाल सकाल देख पारे टीम टीम आज नुआ वाटर बोतल नहीं जीव तार बर्थडे यहाँ मिलता ना यहाँ नब कौन टाइम है से रेडी हो जाए जल्दी रेडी है आ 5 मिनट गले जा बाबा अने बाबा हाय गुड मॉर्निंग कर दियो सब कह दिया गुड मॉर्निंग कह दिया गुड मॉर्निंग कह दिया गुड मॉर्निंग कहो ना ठीक से कहो गुड मॉर्निंग हाय गुड मॉर्निंग गाधी आसिक आज हेयर वाश कर आज गोटे शाढ़ी पिंधि देख मत तो शाढ़ी भल पिंधि आसनी सेमती पिंधि पुओ को स्कूल छड़ी आसली गाधेली शाढ़ी पिंधिली जाओ ठाकुर पूजा करदेवी तब आज मंडे अच्छे मंदिर जी आसले कथा टाटा यहाँ एमती बांधी थी तो चुटी पूरा सेमती सुखीनी तो पानीटा सुखी जाओ बाहर करदेवी चल मुझे जाऊँगी कानू को उठेबी पूजा करी तापर कथा अच्छे टाटा बाय बाय पूजा सरी जाइए देखिए कानू रेडी कानू पे रजनीगंधा आसला दिखाई सब पूजा सर मुझे रेडी हो जाए मंदिर जी आज मंडे अच्छी ये आम घर पाखे गोटे शिव मंदिर अच्छी मुझे जाए चल आसला कथा ये पुओ खाया बस डाली बसई देती डाली गोटे आलू सीझे देखिए ये धनिया पत्र बाछिकी बतुरी देती धनिया पत्र चटनी हम यहाँ पिता शाग छाणी यहाँ बंधाकोबी तरकारी हम ये आलू आलू काटी पियाज पिता शाग पड़िया बैगण आलू ये प्रिपेरेसन कर कम सारी देखा टाटा रोसे सरला देख बंधाकोबी तरकारी यहाँ डाली धनिया पत्र चटनी पिता शाग भजा टमाटो खटा आलू सीझा यहाँ भात देखो नली छाणी देती मैं सब नहीं गले ये बंची गोटे टाइप पापड़ यहाँ हूँ केउझर चाउल बड़ी यहाँ पापड़ खाइब दौर चाउल बड़ी नि यहाँ हूँ केउझर नारी बड़ी नारी नारी बड़ी यहाँ भी केउझर गोटे बड़ी यहाँ भी गोटे बड़ी यहाँ मुझे खाए नी कि देखी ना चाउल बड़ी भल खाई हाय गुड इवनिंग कौन कर समस्ते मुझे बस अट्टा नहीं अट्टा चकड़ी टीम टीम ट्यूशन पलैची
ଆମ ବସିଛି ଅଟା ଚକଟି ରୁଟି କରିଦେବି ଟିକେ। ରୁଟି କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ନା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସତରେ, କ'ଣ କରିବା, କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ରୁଟି କରିବାଟା କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅଟା ଚକଟିବାଟା କଷ୍ଟ। ବେଲିବା ଶିଖିବା ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ଅଟା ଚକଟିବାଟା କଷ୍ଟ। ସବୁ କାମ କଷ୍ଟ, ସବୁ କାମ ବି ସହଜ, କରିପାରିଲେ ସହଜ, ନ କରିପାରିଲେ କଷ୍ଟ। ଆମ ହାତରେ ସବୁ। ଯେଉଁଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ ଆମେ ସେ କାମଟାକୁ କଷ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ଏଇଟା ସହଜ କାମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥାଏ, ସବୁ କାମ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ସହଜ ବି ଥାଏ, ଆମକୁ ଆସିବାଟା ଦରକାର। ମୋତେ ଅଟା ଚକଟିବାଟା ଆସେନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଟା ଚକଟିବାଟା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ ନା, ଅଟା ଚକଟିବା କ'ଣ କଷ୍ଟ କାମ ସେଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖା ମଧ୍ୟ 8:45 ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବେ? ତ ବସିଛି, କାମ ଅଛି ଆହୁରି ପ୍ରାୟ, ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ବସି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ। ଆଜି ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶୁଖିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଭଲ ଲାଗେନି ଭୁଲ କହିଦେଲି। ହେୟାର ୱାଶ୍ କଲେ ଯାହା ଶୁଖେନି ଜମା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଚାଲ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ଯେତିକି ଯାହା କରିଥିଲି କରିଛି। ମୁଁ ସେ ପ୍ୟାକ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଲଗେଇନି। ଏଠି 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଲଗେଇଦେଲେ। ଟିମ୍ ଏଇଠି ନେଇ ଆସ ରଖିଦିଅ। ହଉ ଦଉଛି। କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଛି ଲଗେଇବି ସିଓର, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା 2ଟା ବେଳେ, ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇଲି, ଆଉ ଲଗେଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତ ରାତି ହେଲାଣି, ଲଗେଇବି, ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେବ। କାଲି ବାବା ପଡ଼ିଯିବ। କାଲି ସିଓର ସେୟାର କରିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାର କ'ଣ ଦରକାର ସେ କେମିତି ଟାଣୁଛି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି। गिर जाओगे बाबा, देखो देखो कैसे हो रहे बदमाश। चलो कौन दरकार दे आसे तुमको, नियो। आज रुटी बनई देछि, दिन में बंधाकोबी तरकारी करथिली ना, सेटा खाईदेबी। आज हजबैंड भी नहांती, पलैले बाहर को, से खरा बेले लंच करिकिनी गले। तो राति से थिले आ कौन बनई थांती गोटे, से बंधाकोबी खाआंतीनी, तो सी तो नहांती, बंधाकोबी रुटी खाईदबा। दिन भी सबू जहाँ भी बनई खाइबा सब बळी जाइछि। एमती सब कथा एबे मन पड़ेगा, से चुटीटा खोलीदेली। न सुखिले राति आ खोली हेबन ना, भल लगे। मोर कर्ली हेयर तो मत पसंद नहीं, मत टे स्ट्रेट हेयर दरकार। स्ट्रेटनिंग करी मझे, हेले कौन है कहले, माने मोर बहुत लॉन्ग हेयर थिला, केते छोट छोट हेलानी, प्राय पेट पाखापाखि मो हेयर पलि आसे। आगू रखिले बहुत लॉन्ग हेयर थिला, सी कौन है ना, जिते मु स्ट्रेटनिंग कली, स्ट्रेटनिंग करी
ଜାଣିଥିବେ ଛାଡ଼ ପାର୍ଲର ନା କହିବାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କେୟାର ବି ନେଲି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତଳ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ କେୟାର ନେଇପାରିବିନି, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଚୁଟି ତ କେୟାର ନେଇପାରୁନି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କଲେ ସେ ତ ଆହୁରି ତା ପାଇଁ କେୟାରିଂ ଦରକାର ନା। ଆଉ କେୟାର ନ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରି କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ, କିଛି ବି। ସେମିତି ମାସ୍କ, ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଆଉ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍, ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଫେସିଆଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗେଇବି, ଡେଲି ଲଗେଇବି, ହେଲେ ନା, ଦିନେ 2 ଦିନ ଯଦି ଲଗେଇଦେବି ସରିଗଲା ମୋର। ତାପରେ ଏମିତି ମନ ରହେନି, କାମ ଏରେ ନା, କାମ ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହଁ କାମ ସରିଗଲା ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ, କି ଟିକେ ବସିଯିବା, ଏମିତି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କରେନି ଆଉ। କେୟାର ବି ନେଇପାରୁନି, ଫେସ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା।